Yo, what's up school fans and welcome back to the vlog. Dan sekarang ini gue sudah ada di BSD karena malam ini kita akan kembali ngeliput IBL Regular Season Game 2026. Gamenya antara Dewa United Banten melawan Hang Tuah Jakarta. Ini harusnya fun sih karena ini merupakan rematch dari first round of the IBL playoff last year. And a new look Hang Tuah karena ada no more Eve kali ini, tapi mereka ada Nick Hornsby guys. What a opening weekend for Nick Hornsby. Itu bikin gue penasaran banget sih melihat dia seberapa jago melawan Dewa United malam ini. Sedangkan dari Dewa United pastinya mereka akan tetap memakai dua pemain asing aja karena sepertinya Jordan Adams masih harus istirahat dan juga Caleb Ramot Gemilang akan out for most of the regular season games. Jadi kita akan lihat lagi siapa nih kira-kira yang bisa step up untuk Dewa United. Tapi sebelum itu guys, gue mau mengucapkan congratulations kepada Arki Wisnu. Dia kemarin ini sempat mencapai 2000 poin di game pertamanya Dewa United. So that was a big achievement untuk Arki. Gue gak tahu sih siapa lagi yang udah mencetak 2000 poin di IBL. Mungkin Prastawa dan Bram aja kali ya sama Arki. So elite achievement from Arki. Nanti semoga juga bisa ngobrolin itu dengan Arki. Tapi guys, sebelum kita ke lapangan, kita mampir dulu ke tempatnya Arigi. Tempat coffee shopnya Arigi namanya Gurana. Ini deket banget sama lapangan, cuma 5 menit atau 7 menit aja. And of course, I gotta order my Ice Black biar nggak ngantuk guys, biar semangat ngeliputnya. And gue harus akui sih, ini salah satu Ice Black yang paling enak sih, gue pernah minum sih. So, shout out to Arigi. Dan di tempatnya Arigi, selain itu bisa dapat kartu Pokemon gratis guys. Jadi gue dapat ambil Grimer dan juga Seal. So thank you so much Arigi. So itu aja sih sedikit opening dari gue. Please make sure nonton vlognya secara full ya guys. Itu akan sangat membantu sekali. And jangan lupa juga untuk komen. And please hype up this video, share it to your friends as well. Kok kalian enjoy vlognya. And once again, thank you guys for watching and enjoy the vlog guys. Congratulations dulu dong, 2000 points. Thank you. Gimana perasaan yang mencetak 2000 poin? Biasa aja. Biasa aja. Kan nggak cari. Elite company cuma. Kok gue nggak salah data ya? Kok gue nggak salah data? It's just you, Pras, Caleb, and maybe Bram. Make sense. Make sense. Spesial dong tapi dong 2000 poin. Iya, tapi gue nggak nyari kan. It's just it happens. Kalau nggak apa-apa juga. Okay. Congratulations dong. Appreciate it. Legend. Nah. Goat. Caleb, komentar Arki 2000 poin dong. Hah? Komentarnya Arki bisa Selamat 2000 untuk poin. Arki, tapi kok bisa gue duluan ya? Enggak, karena dia banyak assist juga gitu ya. Banyak kan? Tapi kok bisa gue duluan ya? Thank you, Lem. What up, Kim? What up, my boy? It's good, bro. I'm good, man. How you doing, bro? I'm good, man. Skinny Kim. Yeah. Good luck, man. Komentarnya Arki 2000 poin. Arki 2000, wah emang kelamaan sih dok, kayaknya lu harusnya lebih banyak main biar cepet. Kok komentarnya sama sih kayak Caleb? Thank you, Arki. We just want to come out here and play hard. They're a good team. They won the championship last year, so they're going to come out here to the fight, and we got to come here with the same energy. Ini yang kita mau nonton guys, Nick Hornsby. 2 game kayaknya hampir triple double ya average-nya ya. Penasaran juga hari ini lawan Dewa akan sejago apa nih hari ini. Congratulations, dog.
kalau dari stats kan jelas bahwa ya kita nggak konsisten. Kita nggak konsisten aja. Ini ya problem dari Hang Tua. Itu yang pertama. Yang kedua, asing saya satu malas-malasan aja itu. Gitu. Kita harus take advantage dengan satu asing tambahan, tapi ya saya nggak lihat dia kemauannya untuk menang besar. Gitu. Begitu juga lokal saya nggak lihat lokal saya juga punya kemauan untuk menang besar. Ini yang jadi masalah untuk tim-tim ya kayak Hang Tua. Ini jadi PR saya juga untuk lebih konsisten, karena kalau lihat ini kan 22 turnover, ya pasti kalah lawan tim besar, udah pasti. Karena target saya selalu adalah turnover itu maksimal 10. Dan ini mereka 22 turnover. Masih dari Coach Wahyu, kedepannya ada nggak yang perlu diperbaiki dari Hang Tua, entah itu mentalitas atau banyak? Ya saya mungkin akan cari pemain baru yang bisa mensupport tujuan dari coaches dan manajemen yang sudah kita sepakati untuk menjalani season 2026 ini. Tadi di babak kedua, Hang Tua cuma 23 points offensively. Apa yang berbeda kalau coach lihat dari defense-nya Dewa tadi di babak kedua sehingga kesulitan untuk poin? Sebenarnya kan nggak ada yang beda ya, karena mereka sama aja mainnya. Cuman dia sekarang lebih mau aja pemainnya Dewa. Itu yang berbanding terbalik dengan pemain Hang Tua, ya kan? Begitu mereka bermain, maunya yang mau apa mereka main. Padahal sudah jelas-jelas game planning nggak seperti itu. Mau asing mau lokal sama aja. Waktu mereka keluar asingnya, kita punya advantage di asing. Bolanya di luar terus. Saya teriakin ke bawah, bolanya enggak. Mereka forcing shot. Saya bilang, buat apa forcing shot? Kita nggak pakai mismatch kita. Itu yang jadi masalah pertama. Kenapa kita susah untuk bikin skor? Kita nggak menggunakan kekuatan kita menggunakan kelemahan kita. Gitu. Begitu kita kehilangan bola, semua balik nggak ngomong, nggak sprint back, ya mereka balik sekedar balik aja. Tapi kalau saya lihat ya ini tim ini kan baru rebuild lah, baru pemain baru-baru, ya, pemain lamanya nggak bisa untuk menjadi angkor tim ini. Saya udah ngomong sama Dita bahwa sebagai senior itu dia harus orang paling bertanggung jawab untuk urusan lokal. Asing, saya ngomong ke Rakim bahwa ini tim ini juga bagian dari tanggung jawab dia. Nah, ini jadi ya PR kita untuk sisa 17 game. Harapannya ya kita bisa nggak cuma lesson learn ya, tapi good result gitu loh. Kalau cuma lesson learn kita nggak pernah graduate, nggak pernah lulus. Cuma lesson learn. Ini jadi concern saya juga. Ini kalau dilihat statistiknya Hang Tua hanya 1 fast break points. Apakah memang Coach Cacing lebih prefer main half court atau gimana Coach? Saya tuh tipe bukan main 5 against 5. Ya kan? Saya tipe main adalah transisi. Problemnya tadi saya bilang ada satu asing saya tidak lakuin itu kerjaannya. Ya kan? Nah ini kita punya advantage tapi nggak dipakai. Nah, ini yang perbedaannya dari Dewa. Dia punya kekurangan tapi dia maksimalin dari kekurangan itu menjadi kekuatan. Itu sih. It's funny that you asked about the first quarter and not about the end of the game. Okay, yeah, the first quarter we performed under our level. Probably there are some of reasons for this, from the mental preparation to maybe underestimating or disrespecting the opponent, and then let's say some trying to rush actions because you see yourself down on the scoreboard. But we showed a lot of character and we came back from that 24-point difference. So with a lot of lessons to take from this game, we have to be happy for the win. Is your technical foul what it takes to get everybody attention tonight and get everybody focused? I don't think that has that impact. Honestly, I don't think sometimes technical foul from the coach or from some player can affect even the referee. I think it didn't affect the referee at all because we
same feeling of not being treated the right way, let's say, or on a honest way. And I maybe could affect mentally our players, but I think they were able to understand the type of game that we have to play after the bad game we played in the first two quarters. And can you just talk about Patrick's defense? I think he made a big impact on stopping or slowing down Nick Hornsby. Yeah, I think this is a defensive collective effort. Of course, there are individual assignments, and Patrick made a good job on Hornsby in some moments of the game, especially I think the end of third quarter. So yeah, Patrick did a good job, but I think we were able to stop more than just Hornsby, because I think they are a team, and they proved it that we talk about that even the local players, when they left open, they score, and we talk about this, about respecting them and contesting the shots, and I think it was a team defensive effort in the second half. Nick, you got it going the first quarter. I think you had 15 and then ended up with 24. Did you see anything different with their defense, pressuring you? Yeah, for sure. They definitely upped the intensity, not just on myself, but all around. They did a good job of locking in that second quarter, and they kind of took off from there. So. And then in the second half, after a big first half for your team, in the second half, I think Antonio scored like 23 points. What makes the offense so difficult in the second half? They fell back in the zone. We didn't shoot as well as we did in the first quarter. We kind of slowed our pace down a little bit. We're a fast team, so that kind of slowed us down. We didn't get to the line as much as we would like as well. So. I think you guys only had one fast break once the whole game. Really? Do you feel like you guys need to push the tempo more? Yeah, for sure. That's one of our core values right there is up-tempo basketball. So that's unfortunate, but can't dwell on it too much. We'll watch the film tonight and then play them on Saturday. In the first 3 games, you averaged almost a triple-double. And you had like 8 assists tonight. I think something like that. Yeah. How are you fitting into the Coach Wahyu system? Solid. Unfortunately, what's going towards that triple-double is a lot of turnovers, so that sucks. But it's been good playing with the guys and moving the ball, sharing the ball, and just playing hard. Hopefully, we can get a couple more wins and keep it rolling. Thank you. Yeah, for sure. I appreciate it. Ask for a towel, bro. You asked for a towel. Can you sign my neck? Sign my neck on my hand. Can you sign my hand? Put your hand sign, man. Come on, man. Crazy, Rocky. Can I have your water? What? Yeah, you got it. Did you open it? Yeah, I opened it a little bit. Buset, airnya diminta. Thank you. You're welcome. DJ, can you just talk about the defense in the second half? You guys held them to 23 points. What was the biggest difference in the second half? We just picked it up. We came out a little lazy. They punished us. They made a lot of shots, and second half we just picked it up. Yeah, 7 steals. I don't know, man. I didn't check yet, but I'm just playing hard. We're short on the foreigner right now, so me and Josh got to kind of pick it up. But our locals especially, they playing great with confidence, and everybody's playing good. But how much fun to fight that 2-man game with Josh right now, man? Amazing, man, amazing. He's a beast. He understands the game, very unselfish, and we got good chemistry right now. And talk about the big performance from Rio and Dio tonight. Rio and Dio. Yeah, Rio and Dio, man, they've been playing amazing. They well deserved. They work hard, they practice hard, and they're good guys. I know you like to pass the ball, you're like a fast first guard, but right now you have to score as well to help the team. How tough has it been for you? It's a part of the job. Sometimes once we get Jordan or another foreigner come back, the job will be a lot more easier. But right now I'm just doing whatever the team needs to win. What's up, man? 4-point comeback, man. Talk about that. Tough, man. It's a team win. It shows how we playing as a team. We can come back from anything, and we just got to keep playing. Is Patrick the Nick Hornsby stopper tonight? He is. Nah, man. Hornsby's a good player. A real good player. It was a team effort. Pat doing a good job as well. Thank you, DJ. No problem, man. Kasih selamat dulu, 1000 poin. Kasih selamat dulu. Oke. Baik. Gimana lihat performanya hari ini 19 poin? Rio Rizky yang pas zaman West Bandit ini. Gokil ya. Rio, selamat 1000 poin.
kok. Gimana bisa nyetak 1000 poin nih? Gak banyak loh pemain yang bisa nyetak 1000 poin. Ini juga jago banget hari ini. Gila. Gokil. Top ya. 3 poinnya momennya pas terus loh. Latihannya sama Rio DC tuh. Sama Rio. Termotivasi. Selamat juga dong 1000 poin. OTW, aku OTW ya. Kamu OTW ya? Mantap. Rio, 1000 poin dulu komentarnya. Gimana bisa mencapai 1000 poin? Puji Tuhan ya kok. Senang sih ya, itu berarti Tuhan sertai saya lah selama sampai 1000 poin ini sih. Terus ya kerja keras lah. Apakah harus Coach Julbe dapat technical foul dulu baru kalian bangun semua? Enggak sih, itu mungkin ya sebenarnya ada pengaruh sih mungkin karena kita di wake up call sama dia lah gitu. Dia pressure juga ke kita, kenapa kita bisa mainnya quarter 1 sih benar-benar parah banget sih menurut kita sih. Jadi kita ya yang seperti biasa dari tahun lalu kita bilang, mental juara kita juga harus dibawa gitu. Jadi kita bisa fight. Pas down 24 poin, apa yang ada di pikirannya Rio tadi? Saya sih masih nggak gitu terlalu mikir banyak sih kok. Kayak fokus aja, step by step kita mainin aja benar-benar fokus. Kita di defense, jelek banget defense-nya. Quarter 1 32 poin dari mereka. Jadi kita benerin pelan-pelan lah gitu. Dan akhirnya kita bisa balikin sih. Rio karena average-nya berapa? 3 game pertama ya? Ya lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Ini emang perannya karena mungkin Jordan out juga, apakah memang kayak Rio pun juga pengen dalam diri Rio untuk bantu nyetak poin atau lebih agresif untuk offense atau gimana? Karena kayaknya bisa MVP nih guys. 3 game pertama. Amin. Mungkin ya lebih lepas aja sih komennya. Karena saya mungkin lihatnya di tim kan jarang ada yang bisa bawa bola ya kayaknya ya. Selain Hardy sama DJ, terus yang main pick and roll juga jarang. Jadi si Coach Julbe kasih kesempatan lah gitu buat saya bisa main pick and roll, buat create something. Terus ya puji Tuhannya masuk sih nembaknya sih kok. Nyetel nih berarti sama sistemnya Coach Julbe lumayan. Ya lumayan lah. Kalau lihat dari 3 game pertama, gaya Coach Julbe itu seperti apa sih sebenarnya? Gaya mainnya? Gaya ngelatihnya. Dia ngelatihnya mungkin lebih kayak gimana kita bisa create something dari sistem yang dibuat sama dia. Kita nggak ketebak gitu. Jadi misalnya kita passing ke sini, jalannya ke sini, passing ke sini, jalan ke sini, tapi kita yang create sendiri gitu kok. Kita nggak harus sistemnya bagaimana dia ngikutin banget sih, nggak sih. Oke, Rio. Thank you kok. Good luck ya. Gila, keren. Thank you. Nice defense, bro. Thank you. Ini tadi quarter kedua emang ditugaskan untuk menjaga seorang Nick Hornby atau gimana nih Pak? Emang mungkin ya. I think this season my role is to play defense because Rio is on his MVP streak and Tirta think been playing really good, shooting real well, and I've been asked. So maybe this my role is to play defense. Tadi apa yang lu coba lakukan untuk bisa slow down si Nick Hornby? Karena dia tadi 15 poin kan di kuarter pertama. I think no disrespect to the players, but reading the tendencies, like he always score when he goes to the right, and when we force him to the left, he like kind of hesitate. So that's what we try to do. We watch the film and we read the tendencies. Wow. Itu nonton game yang kemarin berarti ya? Pelajarin game kemarin ya. Tapi down 24 points, what went through your mind? Not gonna lie, it's gonna be. I know it's gonna be a tough one, but there's some saying like don't underestimate the heart of a champion. So that's what we did. Kayaknya interviewnya harus di situ berhentinya karena that was a great quote. Yes. Thank you, Pat. Apakah sudah dapet touch-nya? Ya lumayan lah, udah dapet. Hari ini best game kan? Ya masih best game. Ya akhirnya lah bisa dapet touch lah. Semoga konsisten aja. Mau tanya dong, tadi pas ketinggalan 24 poin, apa yang ada di pikirannya Dio? Di pikiran sih kayak sebenarnya ada hopeless, cuma ya baru quarter 1, quarter 2 ya udah kita hajar lagi lah, lebih defense-nya lebih rapat lagi gitu. Apakah gara-gara Coach Julbe kena technical foul kalian baru pada fokus? Sebelum itu udah marah-marah, dia udah board itu dari lurus jadi bengkok gini dari kita kayak waduh jangan sampai kita kalah lah gitu. Sekarang ini kan nggak ada Jordan Adams, belum tahu kapan bisa main lagi. Kalau menurut Dio, tanggung jawab seperti apa sih yang pemain-pemain lokal ini dapat dengan keluarnya ataupun juga cederanya Jordan?
Ya dengan rules yang baru gini yang bisa 3 asing ya sebenarnya kita dirugikan, cuma ya kita harus step up lah. Di latihan kita juga jaga asing, jaga apa ya, jadi kita harus kasih yang terbaik juga, karena misal kita capek nih jaga asing, lokal yang lain juga bisa jaga gitu, kita saling membantu satu sama lain. Kalau dari Dio ada beban nggak sih kayak harus tahun ini meledak gitu, kayak kan apalagi main pre-season lumayan bagus ya Dio mainnya, apakah ada beban itu untuk bisa tampil bagus selalu? Beban sih nggak ada ya, kita nothing tulus aja udah main gitu, karena kalau kita kepikiran terus makin ya nggak bisa 100% lah kemampuannya keluar itu. Tapi kalau untuk Dio defense di babak kedua gimana tadi? Pendapatnya bisa menahan Hang Tua hanya 23 poin sih. Ya balik lagi ke strateginya Coach Julbe, terus kita lebih komunikasi satu sama lain, jadi ya lebih mudah lah untuk menghentikan Hang Tua gitu. Kalau kita komunikasi beda, kalau sama first quarter kita banyak miskom, banyak kesalahan-kesalahan yang seharusnya nggak dilakuin lah, jadi ya itulah lebih komunikasi lagi. DJ steal-nya gila ya, defense-nya gila DJ. Gila. Emang kayak gitu sih. Main sama DJ gimana so far, assist-assistnya gitu, passing-passingnya? So far sih bagus, karena kalau kita nggak shoot kita kayak waduh ini dia udah cari banget kita di spot kosong. Kalau kita nggak shoot ya tahu sendiri lah pasti kena marah kan, pemain asing kan kayak gitu. Ya, jadi kita lebih confidence aja buat shoot gitu. Oke, mantap. Thank you Dio. Thank you. Please join my channel, guys.